Stang spur arpur nya am. San menit AI. Shh. Long yang kita transfer. Terus kata, imat bariki lah susunahi terai long yo asngau ba kita transfer bentar. Doa dah tahu tu partisipan dah. Oh, gini sedang no ni ka jingi lang jingi mo. Sa hisin ay ko blay pi baro IVCF kibala join ni ka session ka ba mentah resmi. Jingsha ka ni ka guided mentoring session ni di banpelong himan kasngi Friday. Di hisin kasngi Friday ki VCF social, hisin ki environment, hisin ki monitoring. Mat kumta ter. Teng kum turu dingi ya bun kam na po office kum tu dingi namla hi banpelong man tayo kan. Di kini ki haman kasngi Friday hingi yo lat ban ya dan ringkat lang kumnya VCF para VCF nangi na kalian ko office kumjo ini por long ipa koridor mo bingin ya dan lang kumnya yo ya keren peliu jingmut lang de kumno pia long baro pia sat ya klan pia yang sat klan Pak Kumnoy. tiba misal. oh tiba mentan pide napok snong yu ba tiba kran mentan di 84996 ni ban rename no ip Kita kiba kerteng do number na kerteng na phone subhabanya rename mo ya kerteng yung pik nang bangan itu to ini sedang no ini kajingnya lang
So, yang mentara sini ngia kwa jeng sya kada ka bentar ka keran mentar long kada jeng ikong syuhun pada namar ba imudan hang ni dong ko lenti insawan dengan dang place mga ni ka jeng lang ma. Kani ka bentar mentara sini kan spang kini ki register. Ngat hai bon pita ya yo hi ki register na pok office ni ki asset register ki minute book register bentar terter yo baro ngalai le bon pi. Buôn Melayu hi hỏi. Di kene pat ke bangin ni menta ka de kam de di register mo handa di way pat di register ke ba de spang ka grievance register ngan seperti ni pi menta apa dia Bata kanda yung uy ay bupun uy ta. so pia ini ni register ni pia ini ka screen jama ni Hỏi gì sao? Isa. Hi. so dia kan ni ka register ndak ada so kan ni ka register ketika training register mo pak untuk teknik training register kan ni ada pihak buat buat PCF kumbala kedohi na keteng ka sung tu hi long kadai ya ka ban PI la shang ya training you kum ngon ai nuksa na mo kum hang serial number 1 shubu kerteng kan ai kerteng jong no kan ai kerteng jong i kong sumar la mo so kerdan hang ni laban ai ba fidei PCF ka kerteng ka training wa pi attend subo pi attend ni ka training ka ba mantagas ngi ma ti ka kerteng ni ka ni kerteng ni ka session mantagas ngi long ka guided mentoring session halor ban pendap ya ki register itu mah Jaka long training laban ong no bahkan day online so ay nuksa kan gini laban lang position ng jong team po ka office ni tarik taras ni tarik to ka jing site sa site mo pima to sa kaway pat ka nuksangan ay to kan ay baar subo ini baar hindi ibala sius pa kene kerdan hang ni ap man sa pentiknama ka di VCF hab INM ka jing puliru na mga snow hab ai kerdan hab ai VCF hab ai 12 pass iru mga ansa pentikna kan kanema ka DNM communist wo hindi no i DA subo anda masa seperti kena kan ini kong syuhun namar kan ni mga ong meneh ni ka bentar ka di kong syuhun dengan syuh kementar ni ka training ini sebut kan ni ka training kalau ka PDA up buat ka Zoom mah macam kesah ini kejaka patch beralong spok nong jo ini i kong balik suspa long kini spok nong patau tarik spok kan deno haka kan nak bedai to arko tarik benai baspau spok okay tepat play soto hiam ni Hỏi sao? training list to ini kong syuhun lawan ta idang syuan kong syuhun ta insasimti nami isaspang kan cepat ini kan ni kemudian kan ni kadai sepang kan training register mah kalau kaba suk ba bat kaba kalau straightforward kalau simple kan dan kamtan kan aku nak buat you tang halor ni kerdan masa supen dikenai i supen dikenai kong suhun ke kerdan mah ban pendap
pada ketika VCF nya yuk kada ban pendap ya ka jing play jing piru idan hang ni antli ini ta insepen kenal konsumen ta ni ya linyo sa kawai pat sa ni ka complaint register mo kani ka complaint register te kala kham jrong khandiat dengan ngit pila ya tik hi sang gani ka grievance redressal lanis panggani ka kumno ba dekidan kinu ki jing lani kinu ki jing tenju kinu ki jing ujor pila ban ai ta ka jing na ta ka jing ujor sepaka pes ni teling ba ka ni ka format yang ba ka ni ka ling ba ka ni ka register ta ban le te ni ka kerteng ju inong ujor ka jakasa jung ane phone number hang ni ka bari ka daw jang jing ujor ni ka daw ka laban day tam mo ka laban day kanu ka by days pang bat ka jakal ni laban day mo baki discuss di danjing ka kam laban day kata ka tarik ba fi ujor kini ka tarik mengi yo pedang mengi kini tingin sependap mengi kini ka jing yo pedang kini ka kerteng ba ka jing sui jang ba pedang long na haliang ka office ni hang ni ka status terus dengan jujur haki news ni status peni ba hadu kanu nakaliang jungi ka office ngila train ngila ban tam ngila ban pen yalam saka punaman penbha mo ya ni ka status sebut mentah ai naga jing ujor habai day bat ka ni ka lan mo lan agreement sebut habai day bat ki cakap puta ki private land kum tu hapo ka news hadukan no ngala ban pendap tu sebut akan usaha ka news ni on top dak peteng ni mah hang dengan stok random hi ngan peteng jong ra sebut ke address ngala ban ai no jasa jara mo po jaya tu ni number ngala ban ai number jong ra kadang yang jing udol ngan ono ka jing ya kenat jing ya kenat haba kan sono ka daw long ka sapang ka private land mah kini ka tarik subo adi mentaras ni katarik mengiyo pedang subo kade mentaras ni hima kerteng subo iyo ipediang ikong suhun subo mah yang ka iyo ipediang ikong suhun yang ka jing ujor tika status hapo ka news ni mensu subo ka status subo ngan aino la ya kren bat ki try jaka terus mensu thona tomo kan tangan nuksa kan ye subo hapo ka news ni ya kan ka jing kabay days pang ka private land buka dan ka jing ni bamis tu jing mat bagi trajaka hapo ka news ni long ila yo ikran ma bagi trajaka long ila yo amtam ma banya ila dan ka lenti ban resolve ni ban penbahai ka jing lang ila ban ai hang ni di susu orang dan su status hapo ka khat saus ni hapo ka lai police ni dan hapo ka shibnai ka lai police ni ma subo ha ka khat saus ni laban ong ni la sebuah hapok khat saus ni kala kut ma la dap ma la ya menjur baro ar liang insya Allah umta ka wikan bersama mut hapok khat saus ni la ya menjur bai ya kan ni ka jaka ngila pen yuma ngila ya resolve ni ngila kumta mo ngila kut ngila ya keren tu jimut baro ar liang mamla kala dan kata ka jingnya sutu bat kamdan chu ka ta ka jing ta ka jing ujor ma dari kumta suhun pun you know pipa syang ni ta sebuah ni lada kakut lada sebuah kan ni ka jing you kala akut laban aina da tarik ru sebuah kan dino la sem benai kan dino shipo arpaway ani karai laban ai karai ni ma insak batai kam bahas su ikong suhun ya kan ni batabi lawan hang ni ti la ban kan pembah ya sakan nak ni hot kan ai ti nak ikong suhun mentama
boleh cuba ni barok kan. Ngakermen ka jing pensya jong iba nang job kala abiang dai. Ni fidan jing keli ai na. Nhắm tên ấy đã. Biar ngan suka ban batai biang ha kabai dai complain register ban cuban biang ya kai kabai iba nang job iya keren. Ni ka apply lut ya barok khaj ma phiru pihak bandan hasnong ka register manginang ni na po office ru ngidan la ka jong ka register let's say yo dan kanu ka ni ka jing ujur. Betul. Barok KVCF pi dai ban tip ha ba udan utu toll free number bagi kon. Uba la dadan kanu ka jing bom let's say mau kinong snong kim kenal dan kim sngo uhun ya ka jing tray jong ka vin RMC kila ban complain dang ba jong utu number mal lan ni idan ki nong snong let's say ki ba sngo nang mo ban pon da utu number ki sngo sup ban yai lang ba jong EVCF lan ni jong i chairman lan ni secretary tikila ban le ya kata da ka bakiwan si kini khot ka vin RMC kita kini khot ka vin RMC ki dei ban sim ya kan ka jing ujor ki dei ban pediang ban kum bala atho ka tu ka forman kidai ban pendap kum ni fi hang ni ka kerteng bat ka sign iba pediang ya ka jing ujor kadai bandai secretary hapok ka snong mo kan ngi ya keren la dai hapok ka office lesengan simangan iba nang job mo kinu iba pediang ya ka tu ka jing ujor ban pen i bangila ngila pediang kamut bandan basakhi mo bala pediang ya ka tu ka jing ujor te hapok snong jong pir lese la dadan kanu ka jing ujor idai bandan iwai ibre ubati kena iban sign hang tu mo ben kena ba ya ka tu ka jing ujor le seda ka siti ngi ha man pilihan le seda ka siti itu ikong ipediang le se secretary ma secretary hang ni ipediang ya ka jing ujor haka tu tarik ka bayi apa yang mendai katu tarik ka bayi itho itu inang ujor mo lese ka tarik ka ba ujor kan dei santaring te hang ni pade lese iwan ra syapi mo pi secretary pediang ya kajing ujor lani EVCF pediang ya kajing ujor haka shpotering mo ka dei ban long kum ni kenang mangin so thu ban nyo na do nang na shpotering ka kata ka status hadin nyo sngi kaba nakalia kabin RMC la kadai kaba portion si office nginle manginang ni na office la dada kadai hapo asnong ngi ba mapi kabin RMC hapo asnong pinia keren ya kanika ka jing la ni kata ka jing ujor jing ini ikong nang ta kumbala abatai ba nang jom hadin khat sau pihak ban pendam ya kata ka jing ya jong kata ka komplain mah kata ka jing ujor kala along kumno let's say hapok kan ka khat saus ni la ni hapok kan ka news ni la ne ban ya penbai mah pihak tu pihak ban thoi kata ka status jong ka la ni haki tu ki arpoi sngi kumto ter kumbala batai ba nang job bat hang ni ya ka tu ka tarik ka ba kala akut la ne kampat kut hang tu hak ban thok ma la da kala akut pihak ban ai ka tarik lada kampat kut lese pihak bantok ba katu kajing ujor kadang beteng mah la ban ya penkut kemut lada empat la ban mapi pihak ban pentip syangi ka bin arm syangi ka di PMU ka jing office nang ba mang nang ba mangina ka office ngin sim ya kaneka di ujor mah Dai nengkong ai habab dan kanu ka jing ujor ngikwa ban ya keren nengkong tang mapi para snong ma tang mapi hapo snong mapi nya su jingmut arlem mamla hang ni ka karai bala ya sim ma ban poi sa kata jing su jingmut ngikwa ba pinya pendap hi mapi la sel ada don kanu ka ba mla penban te ngin sa simangi ma te hendrai na do ba sedang la dan kanu ka jing ujor nengkong pihak bi berpentip siapa office tang bangi HY ya pi ba ini akan baik hapok kabin RMC hapok kasnong telada mla tekan poi biang syangi tengah tarai pila asain dai ini
Lah ya sayang. Lah sai. Anang job ke visiting register lah bantai ni visiting register. Tay. Dia tang ini apa? Saya kan dekat visiting register. Bila iyo em kata. Akan ni ke visiting register. Ya ban pendap kum ni ngat hai piyo iya ka screen baro. Andai. Oh, iya. Ngakwa baro kini ki jing batai jungi, baro kini ki bangi peni hapok ka screen. Ngakwa ba pinya screenshot baro ma, kadang ba pin kan mau la shine dala ayo ka register kum no pinya pendam. Oh, Thomas. Untuk ka kerteng, kan ni ka visiting register kamu lada don manu ki bawan besit napok ka kelem, ki baong bangi wan besit na banta ka project kelem. Pihak ban thok yang kerteng yang pihak ni, hak ban sim kerteng lagi mah. Lese lah bandai engineer. Yang kerteng jeng gitu ki bawan mes. Oh, sebut nang ni napo office jungi mah lah ban wan engineer. Ya lah ban wan i accountant. Manu ru ki baong bakiwan ban bisit lani ban pek ya ka project klaim pihak ban pak assign ni ki hang ni ban pendap ya kerteng jungi. Nang tahang ni ka kerteng. Kumbang orang menelak bandai engineer, pihak ban pendap hang ni hak kerdan mo. Waduh. Bu hang ni ba ide engineer. Nang tak ai ka jing temu ba iwan chani shisnong jong pi hak ni hak tu katarik mo. Let's say hak spo tu ding. Ba iwan ai ka jing temu ba iwan. Let's say iwan ai lan mo. Jaga tu kaji try lani let's say kadang dia kasin banding kong ba iwan thau ya tu ka jaka mo let's say iwan pe ndala adep ka jaka kino ki jing thmu happy haban kali nei ka jing thmu ka ba iwan kanang ban yo pendap hang ni banang ta ka sign jong i kamut kan ka register manu ba ladangi wan manginang ni na office manu ba wan ya kendu ingi ki haban ra kan ki register ban pa assign kanang ba hakabakun ngin piru pinduk soto kan pinduk tip ba kat tangut na po office kila wan visit mo let's say hakini kilai benai kat tangut kila wan visit ting ladadon kinu ki kam mo kinu ki jing ladadon kinu ki jing ki baya kenduk. Let's say pim kan mau syuk hi manu bawan hak tu katarik hak tu kasngi pitang syupen yang ni pilatim ma bat kan ni kalau ngobadan kam bahana marah po audit rukin pan ya kan ni ki kuat bantip manu bawan besit sesno jo ba ide bat kan ni ka project ma te ngatai kan ni kasuk bah ban su tu ndai te ngini ape no sasha kan ni ka wai pat ka register ma oi Hello. oi oi Hakani ka sign te ba kerteng ba kiwan ban jengok kita visit. Dah ada kiwan arngot Pak sign baru arngot ka kerteng ru baru arngot ke yang ni kidai ban thok so lada kiwan arngot lada kiwan sangot kidai ban pendap ka kerteng jong hang ni baru kidai ban sign mo. Kalau saya, kalau biang, kalau mentangin lagi saya payment register. Kani ka VCF payment register. Kamu kadai ka register kaba anda pila yo ya ka jing siu na po office. Pi sign hakani ka register baru ki VCF kiba la yo ya ka jing siu kin sign hang ni. Mo. Ka kerteng jong VCF hang ni. Kakerteng juga VCF lah se kakerteng juga but in bracket by IDI VCF social mo let's say VCF monitoring nang tak oh sorry kan ni hang ni kakerdan juga mo by IDI VCF social ni monitoring ni pisutu Oh tu kerdan demis ya kerdan kuliah tahu ya ke VCF kakerdan jong pi kan jadi definition jong pi sebut IDI VCF jongka sosial pila atau ang to VCF sosial nang ta ubenai bayo jing siu hado ubenai bakat no ila yo amdai kenya keran pule daerah mdai keran pule kadai ka
ka designation jeng ide EVCF ayu te hang tu EVCF social ha ubenai pakat noi la yo jeng siu insign hang ni let's say iyo kumbangi ai mangi men hakani arbenai u April May let's say hang ni April May insign kisutu em tenang ni te kajing bu khanang ya kane khanang ba ki khot ka binaram si sama manu kila ban su thu kan hadu kan nu kini VCF kila yo kajing siu bat ka suk bahaya nu ya nur ban tres nang ni mo uni u auditor ya kani unsapan kwa ban yu batang nang ni la su thu ba VCF hadu kan ni kila yo kajing siu bat ka peniru ya kajing long systematic karukom ya terekam jeng hi hapo snong ru Pilai saya. Halo Kong Sugun. Niat kamu tuh ya kan ka payment register ngihak bandai barok lemut gitu ya. Kani ka payment register kadai bandai tang kawai. Ma kadai bandai ko binaram si. Dan lay tang kawai tang malong ngihak bandai sa nang hadu. Hoi, sebut menta EVCF jongka monitoring ru ila yo ma. Bisa monitoring ru ila yo. Ni emang tu let's say ini VCF jongka sosial iyo tang jong Januari. Yes ngo? Nangkai ini VCF jangka monitoring let's say iyo kat hadu April umi hang tu ngila syai pisutu kila ya syai kum tu Halo iko oi kini le nadu basdang ni nang duk menta ubat usnam ne ngile nak naduk menta usnam kamu naduk men hauni April Mei nang tu ngila sakmat ma naduk April Mei nginya sakmat pila ya syai Hola syai kan ni ka training register ko la syai ka syun Kani ka training register kumbala batai iba nang jom kani dan manu bapai ya kan dia mah hajing sisa kani yang ibu kanang bapindup kan mau kanya kalian kabin armsi kan dup tip kay VCF jong ka social ila alay training ayu mah VCF jong ka monitoring ila ayo ka training ayu lani i chairman ila ayo ka training ayu mah Kani amdai tang ya VCF ndrai kadai lang ban bin RMC ma lani idkhot jong ka bin RMC EC member ma EC ila alik ya ka training ayu ma let's say la bakin yo ka buku ni lani ka community mobilization emang tu temental lah syai kan lada amar bayakan dia kajing keli misa keliru auditor hakapor bawan audit hapo snong jongpi lani habang ikut siapa office lada kiwan audit ki auditor kin keli ka training ayu papila ayo kabin RMC jongpi kala ayo itu ibawan training itu ibawan rak ya katukam ka kikot Islam let's say ila bandai chairman bat secretary in omtip ra itu VCF jong ka social layo ya ka training ayu kani kamdai ra ban thoi ka kerdan jongpi ndai ra kani gi ban ba ide VCF jong ka social ladi ide VCF jong ka monitoring Nama rakapor bawan odin, let's say, barok mapi pinyawan lut barok hoy, ndai. Ila banwan tang chairman lan secretary lan treasurer ndai. De kini ki bawan siapa bawan odin
kin amla man tiblut ka training ayo ini VCF jong ka social iyo. Dan rai indal apek pandangan di ka training register kila atip pin ban jawab hakmat jong ki auditor oh bangila iyo kata ka training. Mo de kumhang ne ba ila peni ba nang job kala ban long ka online training la ne phila ban wan subu kum i sumar phala kala ban dei le se hapo bagi khot hapo mau senram blong Lani hakinu kinu kijaka kala bangin khot sini siapa office pisayam Tia kan dia nakaliang jong pi BCF kamta mi BCF ka social iha ban kitli babaro akiba let kanu ka training iha ban pendap hakan ka register bad dia kan ka register pihak ban pule bad dia update hapo ka executive jong ka bin RMC ban ya thu ba let's say menta ubenai mo menta ubenai pihak penlong executive te hakini let's say mencem benai pada menta udah ubenai pihak ubenai Julai ngi ai ka training jong ka PDA app and Zoom bat ka Zoom mo ni ay kan ka training halor ka PDA app bat ka Zoom teha ka por balong ya ka penlong ka meeting jong ka bin RMC pihak ban pentip ba ini IVCF monitoring ibala seuspa IVCF jong ka monitoring ila pendap ya kan ka training ha ka bayde bat ka PDA bat ka app de kanang begini kini pat jong ka bin RMC pentip ken oh ba itu IVCF ila yo ka training ngila kanang ya kan ne kalong ban pensuk itu kini khot jong kabin RMC kiba wan hak le audit mo tadi ka audit ni hak ban chimpia namar umdei mangi bale nang ni umdei ka sarkar Meghalaya jungi hendrai ka wan le hi ka World Bank ka ba fund yang ni ka ba fund ya kan ka project te kini kibre ki strict ba hak ka baidai bat karu company ya ka kam hak kalian ka kampisala ni hakibai petikang ki strict ba na ka tahu kapan Bu jin kho patik kanang ba kan pensuk yang ngiru tetap wilayah saya dan jikli Halo Madam Ikani don kam ne ba submit chapi pat ni shubu be hak office jaka WNRMC pihak ban bu hapo ka office ka WNRMC kan ni mau tang ba pi ken mau ba pihak ban update pada kha man balong meeting pihak ban pen ken mau hak ka hapo ka meeting jong ka WNRMC manu ki balik ka meeting kin sobha ban pendap hakan ni mo namar let's say shubu ini i chairman mo ada elect ka nu ka training let's say inam ken mau ban pendap hang ni dan kalau pipen ken mau pada hapo ka meeting in ken mau kan mairu ba oh ngala le ya ka training jong ka PDA tang ba ngampat thok kerteng hang tu ngampat pendam tapi la ayo ban pendam ka rapor ta kadau ka dan kam ba pi ba pin ken mau haman la ka meeting ba manu ki balik ya ka training ki ha ban pendam ya ka kerteng jong ki hakan ni ka register ka balabu hapo ka duli jong ka hapo ka almari jong ka WNRMC Kumut barok khat bawan training mes hang ni pendap barok khat. Ho pendap barok khat. Yakin ki register barok sautli pihak ban chuthiet mo. Pihak ban chuthiet pihak ban pentip sya ka WNRMC syaki chairman ki secretary ba dan kam ban thiet yakin ki register barok sautli. Kadang sakawai ka register ka badai jong ka wages register lan ka attendance ngila manong ka masturur register kani bunsian di pan accountant te ngam kwa ban ya kerentan hak bai debat kata ba insale accountant lama kini ki register ki bana kalian jong pi ba pihak ban pentip no syaka WNRMC bahkan thiet khanang ba phi pin yo ban pendap ikin gi format dala yo kai ka indala thiet ya kan ka register pihak ban pendap ya kan ka format mo kan ni ka ba pila screenshot ngangai barok khat pila ya screenshot dai pihak ban pendap kong surun oi
Tolong doa tengok screenshot nama ngam yo kita sedang. Tolong sapa apa ke grup. Hoi, dah. Ingin sapa. Halo? Hoi, ingin sapa. Hello, Madam Kani yo nang nu pada thiệt na yo yo. Hoi, Ina em kapling register. Bila ban thiệt dah kapling register. Hoi. Saya kapling register kemudian ngihaban lihat lagi. Hoi, haban roi lan kin kum ni. Hoi. Haban roi lan kin kum ni. Pihak ban thok ma phi kum ni. Mo. Hoi. Kenau bakal jingit klik kadai kajong pi ba pin ha pendap igi di register penting kenapa kabin aram si kan thiet penting nak syaki chairman secretary bagi thiet bad kemudian dan habdan kom hadu sautli mau ska register hoi santli hajing syabat kata ka wages register ka bai accountant isya pha tang bai kata ngan om batai ra insa batai i accountant namar kidan ki VCF kidan ki VNRMC ki bala adep thiet ki bala adep le lepai kan ka master roll register ki bala adan lepa le se kidan ki bam dan sobha ban keli bahana i ndai ki babon hi ki VNRMC ki la adep le kan ni kemud ka record jong ki beriu ki bawan trai kan ki bawa lek cakap tu ka intervention ki balik trai ki dong belah te pila Aisyah Hoi Aisyah Eko. Hello. Ma'am, ngati ngampak itu re namar bakaset palat ka network te ngam dayos ngobhai ke ka ba pi batai. Pi ong kumno? Ngobhase la dalong batai biang. Kata pi kwa batai. Ngong namar bangi sini sama kan ka network te ngam dayos ngobha. Ka ba pi dua? Halo. Ka ba pi su thu to ang yang ah? Kios ngô ni em yang á nó màu kapan Hello ma'am oi kios ngô ni em yang á Hoi ma'am ngayos ngô ngam ngaklem yo nadu bas dang te namar kaset palat ka network ngam sngu thau re kini ki dei ki sautali ki register wa pihak thiet ha pok ka vin aram si ma pihak ban pentip ki chairman ki secretary ban thiet ma ki su thua sa chu phone yang ah ma sa chu phone ma pi yang ah sa chu phone ma pi yang ah si betul Hoi tamam hoi to nang ta Hoi un. Kong suhun. oi Kamu ingin hap thiet bro sautli dah kata kapling register mo. Hoi ada gitu ki register silan bik untuk ki balong kum kopi silan. Dia pihak ban cinahi ya kan ka format kan. Ban yo ban. Mo kim dan kam pan ban thiet ki ba reben. Namar ki in the sim page tan. Kamu dah ka register sil balong kopi silan bik tu mo. Hoi dah katu. Te sa sisian kham ta mai kan ka complaint register pihak bani sim khia ba ma namar bam ngimla bantip mo ngimla bantip kajingnya dai jong kam jong pat ba le si yo kami kanu kajing ujol pihak ban long tikena ban don kan ka register la dawan ki auditor lani manu ni ki khot ka binam si ki balai ndangi khot bagi wan ki auditor lani ki wan audit hasdong penting kena banten iya kan ka register bapet ngidan kum kan ka register kabala dadan kini nang syong ki bakwa ban complain mo ki bakwa ban ujor min sa pendap hang ni telek se menta kat hadu menta 4 dan menu ba complain belang baik kuntu mo ngigermen hi bakan omdan kanu ka jing ujor mo kat tim bom hun ha ka jing trai ngigermen hi bakan yak baik tambakan ni ka register pada ka dei bandan te dawan audit napo district ne napo state ne nai pihak ban rai kan ka register ban pen iba kan ni ka complain register ngibu wala da umdan kanu ka jing ujor kat hadu mentaru bila syayam te kumbangal abatai mene udan rutu grievances toll free number mau number ban ujor la da dan kanu ka jing bom yahun ya baik kabahak ban pentip sekinong sosnong kajing kitlik jong ki VCF jong ka social ba
kinong syong kide bantip badan une unembar ngangit bu na pi pila yatem tang katu kat ni lek ki BCF ki bang thmai timpat la bantip ngin sa share une unembar hapo WhatsApp de pihak ban pentip ha kapor balong meeting kabin RMC ru pihak ban pentip bapej udot une unembar pihak ban yathu ya utu unembar ru ba ude uta bala dadan kanu kajing ujor pila ban phone ha utu unembar let's say la da dan ba kali la shali sismi let's say dan bawan monitor mo bawan inspect ya kasno joki kali la da dan kanu complain kilek kumno kinong choknong pi day banang ban batay kata ka proses mo bangi dan ya ka complain register la da dan manu bawan ba complain bawan ujuar la ni ngidan ru uta utur free number uba manu kilak ban phone cha une number uba poi be chat cha po head office jongi la da kidon kinu kijing bom yahun bom yasuk mo tamangi kermen hi bakan omdan kanu ka complain na po snong te kala biang em pila sai Oi la sai. Sai oi. Oe Ngasukwa berkeli ya ketoka training register senang nadu menai ayo pan. Kat bapi kan mau kan ye. Persang ban bu no kat bapi kan mau. Kan bakat mau. Oi. Bakata kan kijing ba ngingi ngimbu pi lalaki jong kisnong subu menta ngimbu ada batang ba kasnong mau lunu kayo kata keli ke training mo lani kita training ngimla ngingi susim baik baka mau senram blok kala ngila ai training kata tingin omla ban bu lalaka jong kasnong teka ka jenjar kan ya ngila ne ya piru mo la shala cisngi tela da pi pada halaka jong kasnong ibu laka jong kapan ya ngiru Aja. Dia orang tanji geli syok nah. Bat ngaku aban penken mau biang ni sa sisien ba ke executive committee ha penlong lakum no sisien sibnai bat ka general committee ha penlong lakum no sisien lai benai bat kham tame ha badang suya ika work order nang ni pihak ban khot ya ka general committee ban pentip syaka snong syaka bin RMC general council bangi la yo ika work order na po office let's say la ya penbej mo bangi ni sang tray let's say la shem tayo kata tarik ni la let's say masin yo ika work order bila la syong syai ka executive committee mo ban ya perkhat bangi ya le nak kumta kumni ni sedang nak kata tarik te pila ara sah ka general kan ban pentip ba ni ka work order ni la yo kapisa kade kata kidon kata teliki jing tray bat hakade hakajaka lada de kajaka shimet hakajaka jong kita but let's say kila ya de sign ya ka agreement kini kita jaka kiba ai pule ya kerteng jongki bakan don ka record kan hapo ka minute book bala shali sisngi yo don kanu kajing ujor lani kajing complain pila download kan ka record mo lasuk ban page ngingi la pila ala ban pen iken ba page ngingi la ada record te hang ni baka lo kumta kalong kumni te kala pensuk ipi kinong kitkam ya ki khot ka binan si baro bat ya phi kum juk ki BCF ka pensuk lada don kanu kon ka jing ujor ni ha ban long kiba shempang ha ba ya trekam kham tam ya ka kampai ba ni ha ban long kiba shempang kanang ba lada mi kinu kidaw la shali sisngi ngin dan ka jubab ngin dan lepa ka jubab hakati te hidang ton bat sakawai nga chukwa ban penken mau biang hakabai dei bat kalan agreement mo kan ka jing penken mau kham tam syakitu ki bin RMC kiba pentrai haki jaka shimen bala long kumno ru ka agreement idei ban ha sign ni itu itra jaka mo kidon ki snong kiba pentip syangi kong ba itu i trajaka ila ai sngob hai yong nilai kat ba dang tray ka bin RMC nilai rangi ya sngo tenat idei bahayeng jungi te ngimla ban priang kumya kata ha kinu ki kambaro ngidon kami ka proof mo pila ban ong ba bangi ha ban buat ki kendon jo ka office ka bak la pha ho ngi sngo tenat bat pi ni so thu ba pi ai da ka musim ba keluj tang ba ngidon kam ya ka sakhi lan ngi ha ban buat kita ki kendon ki an ki ba la pha na po ka office ngimla ban yai lan te kanang ba pila ban sign ya kanika agreement namar bai kanika lan agreement pihak ban submit sa office
Mo ngidan lut barok kai report. Bakumno ki jaka ki badai ka bakumno ki badai ki jaka simen lane ki bakumno ki jaka jong kasnong. Tinakata wat minang phone yipi nakapor bat sim bajingit kli ba pihak ban pendeblut ya barok kai kiniki ban sign ya kiniki agreement bat kitu kitra jaka. Kebat dah thoi sai ro hang to ya ka kerteng jong katu ka jing trai bat kumjuru ya ka kerteng jong ka jaka bat apen trai. Bat kumjuru ha kapor ba pisai ya katu ka agreement pihak ban yusendur lang pihak ban sendur bat itu kitra jaka mo ban pencisha bala ya sign ya ka agreement. Bat ndala ada pesain pihak ban ra yang syaka bin RMC ban peni ba kini kitra jaka kila ada sign ya ka agreement. Mo kani kalong ka jig pen kre la ka preparation la daki dan kido la syari sisi mla bantip let's say menta ilong chairman iba nang job let's say hadin sa arbenai ila banlong da iwai pat iba mo ila banlong da iwai pat iba hadin arbenai te let's say itu itrai jaka kumbancu ai nuksano isngo tenan iba nang job i ai tu ka jaka dah hadin la simti pada da iwai pat iba imso tenan mo ila banong ngam tre syu ngam ai tu ka jaka te habakum ta pin le umno ndai ladang ila ada pesain pat dia tu ka agreement kala askem kain nada long nong kitam menur kila ban peniat be But lihat man penken mau kitrai bah hapok kau tu ka lan agreement syamladan ka jing thok ban ong ba ladadan kanu ka jing bom yesuthu jingmut ka office dan ka shnong ka shimna itu ka jaka dan kum kata ka jing thok ndai hang tu ngi mention be kitrai jaka bat kadan ka term lan ka jing iPod yang kitrai jaka mo ban pentrai kad no snem ha ka tu ka jaka ki ai kalau ada ndak kesnem kamu kalau aku ketuka snem ki try kilong try be ya ketuka jaka dan kat bangidang pentrai kilong try tambah ka sudan tang ka jing yate kan bahapok katu snem kan pentrai kam syua ka bin RMC te ka sulong tang kumta bakin begitu ki try kin syai but nakaliang jong IBCF jong ka social pihak banda nguthu banda pule ya ketuka agreement hadu bapinda syai mapi kenang bapinsuk ban batai ki kadan kabantaro ka baong ba ladadan kanu ka jingbom nya suthu jingmut nakaliang jong ka bin RMC bat itu itraja ka office kan shim ya ka rai bahalor mo te ka baong kumta kamut pada ba ka office kan wan shim ya ka tu ka jaka jong pi ndrei ka office kan wan ya keren suthu jingmut kan wan wat kilat kilinti kan nyalek kumno ba mapi ar yang mamla pimbe suthu te kamut ni wan mangia kata kapor om ban wan kini ka jakan re tang ban ya keren suthu jingmun te try kala asyai kata andai te kinu kisnong ki bompat submit lane kidon kitu kisnong ki ba ki barang syuyok ka wok order men hakani le sikipat ya kloi ban sign pendap kerki no ya kan ni ma pendap kerki no kan ni ba kidon kisnong hoi katu kat ni ki bompat pendap ya katu ka barim ru pendap no menta pihak ban wan submit no office but kum ka ni ka barim ka ba ai tu ni na kam syai ra ba pi om no ngam ka ba ka barim ki ong kan pa ai aku tu par ni training ngam suthu tapi kam syai ra halo oe kani kabarim ta ya kabarim fiong mantan kabarim hoi kadai tu ka indu mensyah kapor ba training na nga ong ya kitu ki VCF ya kitu kisnong ki mapat submit ya ka kalan agreement wat haki jaka ki bala ada pentrai ru kan kita di WR ki ba don issue Halo Kong. Oe? Ni na nang wa pat tu ka lan agreement bala wan submit kum tu sa office kala biang na em. Kala biang. Halo Kong. Oe? Enggak tuka jong tersat sero kala biang na kamna. Kala biang la dadon kinu kijing bakalangi la phone hi pi. Ndre kitu ki ba submit ya menta kala biang. Telesel dak milap kitu kijing bakalangi sa phone hi pi. Ha ada Kong. Halo Kong. Halo. Oi Kong. The
Terus kata tang kasunong. Kita mendapat Kamsyay ra kong kata ka. Turjong pi. Mensyuang tray betang kasunong. Insumit betang agreement kasunong. Kamsyay ero. Halo. Oi. Lais ngau. Tong. Mensyuang tray betang kasunong. Tayang submit agreement kasunong. Dan mendapat dan bapan cing tray mana kanika tem project ki ban badai cung simat tel dang long na long sur na kong Pide na kong ngana pingwat kalong la dadang tan pisa kalong tang bakat kita kay nyihap an yabut padai katuk agreement na dal ayo mo marka jaka kajingwan penting kana inhab one page engineer ndala ati kena le sir ila one page ila penting kena bakan ni kajakan insala ban le ka work order tenda pila ayo ka work order pihak ban le pa sign kita try kan tambah pihak ban yang kena ngutu jemut pentip lepai ki ba page ni hab ban sign ya kata agreement le sir ada yo ya ka jaka ban try the pan ayu reng empat pediang re kata kacing pan jengki gi wan ra komiti the ban kerli cing mut sama la dadang namar hapo ping bai ngatrai la akambun ka jing train dai ne kumdo dam to abu pun hetla lada kadang dan kapisa jopi tingin pentrai bi lada kum mga ong mene lada engineer inda one page ila ibit ban bakan rung kamu ingin penrung bi lada kadai jok private ru lada kadai ka ba ya yo jing mentoi lang kinong sunong kan mendai tang itu raja kamar wei Takatan tu ong taman siapa lah kabu nama ka plan sinong roman hakane la long meeting apun hai plan sinong te basa ko wai ka jik petem ni ya kitu ki BCF ki ba dei hok badyo ya ka jing seo ngala ban ong ngin pelaj mentah hadu ubnai Julai Lebih bayar. Bat ngan kerenti kena tangi gitu ki BCF ki ba snguthu bala submit ka report changi ki ba snguthu ba kitrai. Te bila ya syayem bat ngan penken mau biang le se haki arbenai mensyua syua ka lockdown dan nilai benai sau benai ngalapan kan mau ba menu ki bawan cepo office kin wan shimru ya ka kopi jongka VGA ka village grant agreement lani badru ka green charter na po office tang baki babun ki BCF kim jukan mawan pan ngarong am jukan mawan ai la da pinya panhi mo te ai japo ka file jongka bin RMC kindu ki BCF kindu ki bin RMC ki bompat dan ya kan ka kopi pila ban wan shim na po office jungi bat pihak ban cek bahai ki kot kisla jong pi la shem tayo ngam pati kenai kata ring ki auditor kin wan page ki kot kisla jong pi namar kata pihak ban penbiang lut ye ki agreement baro mo ki kot kisla ki ba ya dei bat ka office pihak ban penbiang lut kidan ki VCF lese hakas ngi nengkong si baar ngin sapha ya piru bapin ya perinhi ngin sapha ada ka PDF ya gitu ki bin RMC ki bang ila kena ba bakin sawan audit tapi la Shailud am taki report kumno fiang ong kas jungi pagkadanan dan nakong sang ila adapt tang ba mampat one submit ke kayu ong ban one sinong masih partai kasini kong ngadon hakasini ong ban kita si kawan hakasini kong ngadon hapo office ma kinu ki VCF lada kidon ki jing
Kijing mo kamtam kita gi bangi keren mene mo yo dan kanu kajing ujor kajing bob suku jimut hapo snong pila ban phone pidai ban phone changa amdai tang pila ban phone pidai ban phone changa ban pentip ba lese kadon kani hapo snong jengi knang ba ngin la ban ya ajing mut lang kay namar ting na ikam ibarit ibangi ngi kinsting mo ngi simkia ngi kinsting ka sami kanu ka jing bom yesu tenat hapo snong mo de nakadawat om kinsting nakadawat om ya kinsting so ha ban ni pentip la dadon kidu ki jing hapo ka bin amsi ngathrai la abyang dai ngi ya penkut no ngan sen ifi minta sa shipang ya uni untuk GRM toll free number ni untuk complain number bapinya save apa phone bat bapinya pentip syaka bin RMC kanang bakini ki chairman ki secretary barok kin khat kabin RMC kin ya tip ya uni number hello kong oi na kwa bantu ni kot ayu piong da bangin paksim na office kitu atli jadi ki agreement bayar sign ka bin RMC bat ni nang ni na po office tong tu kang hoi ta tong atharai kala abyang ini apen kut no dai te to kuble shibuna e kapor jung phi barok khain te ngai ngila kham mentakas ngila kham yabun mo nya don hab do sau pandai ngon te ngai kuble kerpang iba nang job iba nadu menai la nang peniat mai ya ka ni ka jingnya kenduk jungi tingi kermen ba ngin sanang ya kenduk nak kapor ba ngakermen ba pinang ya trai ba po snong mo om tang kan dia ka kam ko ba ngingi pha mangi mo om tang ka report ka bangi ong mangi lek kata lek kan ni rei ngangai ba nakaliang jong pir pinsim tat ka jing kit nak bentaban ban penhai la ka jong ka snong ka tau te tangkum ta ku ble sibun e pi barok khan boleh mau bara saya sempat boleh